آداب عرض ہے ناظرین، ایک جیتے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیتے خبرنامہ، میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین تبصروں کے لیے، تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتے خبرنامہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 11 دسمبر 2019 چین کے ووہان شہر سے نکلا ہوا کورونا وائرس ساری دنیا میں قہر برپا کر چکا ہے۔ وہیں پر جہاں ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، ہندوستان بھر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے 3 مئی تک۔ وہیں ریاست تلنگانہ میں 7 مئی تک لاک ڈاؤن ہے۔ اس مہاماری میں ساری دنیا کی عوام پریشان ہے، سارے انسان پریشان ہیں۔ وہیں پر ہندوستان میں چند فرقہ پرست طاقتیں ہندو مسلم کی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ یہ وبائی مرض تبلیغی جماعت والوں نے پھیلا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ وائرس ہندو یاتریوں کے سبب پھیلا ہے۔ بہرحال ناظرین، نہ یہ وائرس ہندو سے پھیلا ہے نہ مسلمان سے پھیلا ہے، بلکہ ایک ایسا مرض ہے جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے۔ آج تک اس کا علاج محققین سائنسدان ڈھونڈنے سے قاصر ہے۔ یہ چہرے بدل بدل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ عالمی صحت عامہ کی تنظیم میں یہ بتا دیا ہے صاف الفاظ میں، جب تک کورونا وائرس کا ویکسین تیار نہیں ہو جاتا، اسی طرح سارے دنیا میں لاک ڈاؤن چلتا رہے گا۔ بہرحال ناظرین، یہاں شہر نظام آباد ریاست تلنگانہ کا ضلع ہے، جو یہاں کے رکن پارلیمان اکثریتی علاقوں والوں میں یہ رجحان دے رہے ہیں کہ مسلمانوں سے دور رہیں، اور اپنے ٹھیلا منڈیوں پہ ترکاری فروشوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ اپنی منڈیوں پر بھگوا جھنڈے لگائے رکھیں تاکہ خریداری اپنے بھائیوں سے کر سکے اور مسلمانوں سے دور رہیں، جس کے سبب جو کورونا پھیل رہا ہے، یہ خطرناک وائرس مسلمانوں نے پھیلایا ہے، یہ تاثر دیتے ہوئے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انڈین مسلم یونین لیگ کے ریاستی سیکریٹری محمد عبدالغنی نے اپنے ایک صحافتی اعلامیہ میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ضلع پولیس میں ایک شکایت درج کروائی ہے۔ بہرحال ناظرین، رکن پارلیمان نظام آباد نے بھی اپنے ایک ویڈیو کے پیغام میں انڈین مسلم یونین لیگ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کورونا وائرس کی مہاماری میں۔ ناظرین، یہ بھی ہو سکتا تھا رکن پارلیمان بھگوا جھنڈے لگانے کے بجائے قومی پرچم بھی لگا سکتے تھے، قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کر سکتے تھے۔ بہرحال ناظرین، دیکھتے ہیں یکجہتی کی جانب سے ایک مختصر سا تبصرہ۔ چند ایک باتوں کو رکھنے کے لیے آیا ہوں، جیسا کہ حال ہی میں ہمارے نظام آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ ڈی اروند صاحب نے ایک فیس بک کے ذریعے یہ میسیج دیا ہے کہ اقلیتی علاقوں میں، اکثریت کے علاقوں میں جو ویجیٹیبل وینڈرز ہیں، ان کو بھگوا جھنڈا لگا کر کاروبار کرنے کے لیے ان کو موٹیویشن کیا ہے، جبکہ ملک اس وقت ایک گمبھیر کووڈ کی مہاماری سے دوچار ہے۔ ایسی صورتحال میں سبھی ریاستیں، سبھی سینٹرل اور اسٹیٹ حکومتیں اپنے اپنے ریاستوں میں، اپنے مقامات پر اس کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے سب ایک جٹ ہو کر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نظام آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ اروند صاحب نے اس کووڈ-19 کے چلتے اس نظام آباد میں اپنے MP فنڈ سے کوئی سہولتیں تو فراہم نہیں کی، لیکن ان کو یہ خوب وقت مل گیا ہے کہ جو ہے نا اس نازک وقت میں بھی جو ہے نا اپنی وہ پھوٹ ڈالنے کی سیاست کس طریقے سے چلائیں۔ جبکہ اس موقع پر میں MP صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ یہاں پر ہمارے نظام آباد کا مقام ہے، یہاں پر کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے ہمارے بلدی محکمہ، پولیس محکمہ اور دواخانے کے جو ہمارے ڈاکٹرز، نرسز ہیں، وہ اپنی جانوں کو خطرے میں رکھ کر اس کے لیے آگے آ کر جو ہے نا اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں اس وقت ان سب تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت MP صاحب کو اپنے فرائض کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے MP فنڈ سے یا اپنی MP کی ذمہ داریوں سے ان کے لیے آپ کیا سہولتیں فراہم کریں،
आज भी निज़ामाबाद में कोई केस डिटेक्ट होता है तो उसको हैदराबाद भिजाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। आप कितने टेस्टिंग किट निज़ामाबाद में आप क्यों प्रोवाइड नहीं करें? यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डॉक्टर्स के पास और नर्सेस के पास नहीं है। यहाँ पर N95 मास्क की कमी है और दीगर तिब्बी सहूलतों की कमी है। आप इन चीज़ों को अंजाम देने का छोड़कर आप जो है ना एक नफ़रत की सियासत चल रहे हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आप जो है ना एक एक्सीडेंशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप चुन के आ चुके हैं और आप आने से पहले वादा करें कि हल्दी वोट जो है ना 5 दिन या 10 दिन के अंदर आप यहाँ पर इख्तिदार पे आने के बाद बीजेपी हुकूमत आप लाते बोल के आप यहाँ पर फार्मर से वादा करें। अगर आपका इन्फ्लुएंस होता, इफ़ यू रियली हैव योर इन्फ्लुएंस इन योर पार्टी इन द सेंट्रल, then you might have fulfilled your promises which you have made before the election to the farmers, and you might have provided the haldi board as soon as you have been taken the oath as per your promise. तो आप जो है ना अपने वादों में फेल हो गए। हाल ही में जो है आप एक पॉलिटिकल साइंस की डिग्री राजस्थान में से लेके आए बोल के भी जो है बातें आवाम में आई, अखबारात में भी लिखा है कि आपकी डिग्री फेक है। तो मैं ये खासिर हूँ कि आप जो है ना आपका कोई पोजीशन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, आपका कोई पोजीशन अपनी पार्टी में नहीं है, तो आप जो है ना अपने सियासी मकसद को पूरा करने के लिए इस निज़ामाबाद के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए जो है ना इस तरीक़े की गंदी सियासत आप निज़ामाबाद में खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि निज़ामाबाद की एक तारीख़ रही है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जो है ना एक ज़माने से पुरअमन माहौल में यहाँ पर रहते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी रहते रहेंगे और सब लोग मिलजुल कर इस कोविड को लड़ेंगे। आपकी गंदी सियासत, बांटने वाली सियासत निज़ामाबाद में चलने वाली नहीं है। आपको यहाँ की आवाम बिल्कुल रास्ता दिखाएगी। आप जो है ना एक नाकारा, एक नाहिल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो अपने फ़राइज़ से दूर जाते हुए ये सियासत के ज़रिए अपने नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। పొద్దుగాల పేపర్ చదువుతా ఉన్నా, ఈ నిజామాబాద్కి వెళ్ళి ఇది పంపించారు, నా మీద పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళు. అంటే నేను భయపడితే నేనేం చేస్తే ఓనేమంటే చూస్తేనేమో ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినట. ఏమని ఇచ్చిండ్రు? నేనట తెలంగాణ వ్యాప్తంగా హిందువులు ముస్లింల బండ్ల మీద దుకాన్లల్లా ఏ పూలు, పండ్లు, కూరగాయలు కొనొద్దు అన్నట. మరి ఎక్కడన్నా చూపెట్టు. వీళ్ళకి సెక్యులరిజం నేర్పిస్తారట మనకి. వీళ్ళ పార్టీ పేరే ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్. పార్టీలనే ఒక మతం పేరున్నది. ఏ పార్టీ అని నేను జర యాదకొచ్చే నాకు పార్లమెంట్ లో 2-3 ఎంపీలు ఆ మూలకోడు ఈ మూలకోడు కూర్చుంటారు. కేరళకి వెళ్ళి గెలిచిన వాళ్ళంతా. మరి ఇటువంటి సెక్యులర్ రాష్ట్రం అయితే మన దేశం, ఇటువంటి మతం పేరు పెట్టుకున్న పార్టీలు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు ఎంటర్టైన్ చేస్తుందో నాకు అర్థమైతలేదు. మరి నా మీద కంప్లైంట్ ఏంది? ఇలా బాధ ఏంటంటే మొన్న ఇందూర్లా మన హిందూ యువకుడు కూరగాయల బండి మీద కాషాయ జెండా ఉంటే ఒక పోలీస్ ఆయన పోయి తీపిచ్చిండు. నేను నెక్స్ట్ డే పోయి బాధాప్తా గట్టించిన, అందరితో వేరే వాళ్ళతో కూడా కట్టిపించిన. భగవత్ ధ్వజం ఉంటే ఆశీర్వాదం ఉంటుంది దేవుందని. ఇలా ఏంది బాధ? మళ్ళీ వీళ్ళని అడుగుతాను నేను. మన ముఖ్యమంత్రి, ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు చేతికి పెద్ద గడుతుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి మరి ఆయన మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు. ఇయలే కదా మేము అలకగా దొరికినాం. సెక్యులరిజం అంటే బిడ్డ 130 కోట్ల మందిని ఒకే రకంగా చూసుడు. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ లెక్క, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ లెక్క కొందరి నెత్తి మీద పెట్టుకున్నాడు, గర్వం లాడిపిఆర్ ఎక్కువ చేసుడు, కొందరికి వేరే వాళ్ళని చురుకన చేసి మాట్లాడాడు. దీన్ని సెక్యులరిజం అన్నారు. ఇలా దేశం క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నది. దేశం మొత్తం అందరూ కూడా గమనిస్తా ఉన్నారు కరోనాలో ఎవరి వ్యవహారం ఎట్లున్నది. అంతకుముందు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ లా ఎవరు ఎటువంటి వ్యవహారం చేసిండ్రు ఇవన్నీ కూడా దేశంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ అమెరికా లాంటి దేశమే నాశనం అవుతా ఉన్నది. లక్షల మంది ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి. హాస్పిటళ్లు, ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు, వెంటిలేటర్లు, హాస్పిటల్లో మంచాలు సరిపోతలేవు. మన జనాభా ఎంత ఉన్నది?
130 కోట్లు ఉన్నది. అమెరికా కంటే 4 కంటే ఎక్కువ ఉన్నది. మన పరిస్థితి ఏంది? మనకు అన్ని పైసలు ఉన్నాయా? మన దేశానికి అన్ని పైసలు లేవు. ఇక మన దేశంలో పరిస్థితి ఏమున్నది? ప్రాణాలు పోతున్నాయా? పోతలేవు. కేసులు అవుతున్నాయా? చాలా తక్కువ అవుతున్నాయి. ఇది కారణం వాళ్ళు నరేంద్ర మోదీ అన్న ఒక్క ప్రధానమంత్రి, ఒక గొప్ప నాయకుడు. ఇవాళ 130 కోట్ల మంది కూడా మతాలకి, కులాలకి, మతాలకు అతీతంగా ఆయన ఫోటో పెట్టుకుని దండం పెట్టాలి. ఆయన వల్ల లక్షలాది భారత ప్రాణాలు ఇవాళ ఆయన కాపాడుతున్నాడు, మిగులుతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి దిక్కుమాల కంప్లైంట్లతో అయ్యేదేం లేదు. బాజాప్త కాషాయ జెండా కడతాం, భగవద్ధ్వజం కడతాం. భగవద్ధ్వజ ఆశీర్వాదం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ గాని, మాసుంటి కార్యకర్తలు గాని ఎదుగుతాం. భారత్ మాతాకి జై.